Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat kembali berkumpul bersama di pembelajaran kitab Durusul Lughah untuk Mustawa Tsani tingkat yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan angkatan kedua. Malam ini kita masuk daras jadid, daras yang baru, yaitu ad-darsus sabi'u wal ishrun, pelajaran ke-27. Ad-darsu as-sabi'u wal ishrun. Sebelum kita masuk ke al-hiwar, percakapannya, kita ingin jelaskan kandungan dari daras 27 ini. Apa saja yang akan kita pelajari? Materi apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, materi daras 27 temanya tentang al-fi'lul mu'talul aini. Fi'il mu'tal yang mengandung huruf ilat pada ain fi'ilnya, pada huruf yang kedua. Huruf ilat itu alif, waw, dan ya. Ini huruf ilat. Letaknya di ain fi'il pada huruf yang kedua ini. Mu'talul ain, huruf yang kedua, ada ain fi'ilnya. Kalau minggu lalu yang pertama, mu'tal fa, fi'il mu'tal fa atau mu'tal misal. Contohnya yang minggu lalu, wasala yasilu sil. Ini mu'tal fa atau mu'tal misal, huruf ilatnya di awal. Adapun malam ini kita masuk mu'talul ain, huruf ilatnya di tengah, pada huruf yang kedua. Itu yang kita bahas malam ini. Nama lainnya al-ajwaf, fi'lul ajwaf. Ya, Abu Umar, kita baca keterangannya. Fadhol. Al-fi'lul mu'tallu al-ain. Au Al-ajwaf. al-ajwaf. Maksudnya apa? Fi'il mu'tal ain. Fi'il mu'tal ain ataupun ajwaf. Huruf ilatnya, Huruf ilatnya pada huruf yang kedua. huruf yang kedua. Huruf ilat ini alif, Alif, waw, waw, ya. dan ya. Letaknya pada huruf kedua ya. Naam, Ustaz. Ini keterangannya Abu Umar. Huwa makana Wa makana ainuhu harfa illatin. ia adalah Ia adalah apa yang pada kedua ain pada ain. fi'ilnya, huruf keduanya gitu. Ain fi'ilnya, huruf keduanya Ia apa yang pada huruf keduanya huruf ilat. mengandung huruf Mengandung huruf ilat. mengandung huruf ilat. Huruf yang kedua di tengah ya. Naam, Ustaz. Huruf ilatnya di tengah. Huruf yang kedua. Dan dia terbagi dua seperti mu'tal misal. Misal terbagi dua kan? Naam, Ustaz. Misal waw dan misal Misal ya. ya. Ajwa pun sama. Imma Imma wawiyun wa imma ya'iyun. ada kalanya mu'tal itu mu'tal Mu'tal waw atau mu'tal waw mu'tal ya. atau mu'tal ya. Jadi huruf aslinya waw yang kedua atau huruf aslinya ya yang kedua ya. Naam, Ustaz. Kita bahas yang pertama Bu Umar. Fi'lun ajwafu. Fi'lun ajwafun wawiyun. Fi'il ajwaf Fi'il ajwaf waw. wow. Huruf ilatnya wow. Ini bagian pertama ya.
Nanti kita bahas ajwaf ya. Sekarang ajwaf wow. Wow. Ajwaf wow sekarang. Contohnya, sini Abu Umar. Dibaca. Qawala. Qawala. Mana huruf ilatnya di sini? Wow. Yang kedua. Wow. Yang kedua kan? Qawala. Kalau tadi wasala, huruf ilatnya mana? Yang pertama. Pertama, ada fa fi'il. Ini huruf kedua. Qawala. Qaf huruf sahih kan? Hamzah. Qaf bukan huruf ilat. Wow huruf ilatnya di sini. Karena huruf ilat tadi ada 3 kan? Hamzah. Alif, waw Gitu. dan ya. Nah, di sini huruf waw pada urutan kedua, pada ain fiilnya. Huruf kedua, qawala. Fi'il madi, qawala. Namun terjadi perubahan. Terjadi pertukaran. Waw kita tukar menjadi alif. Bu Umar. Menjadi Qala. qawala. Berubah dia. Menjadi qawala. Bukan qawala lagi. Karena huruf ilat itu huruf yang lemah. Dia seringkali tidak menerima harokat. Maka dia ditukar dengan apa di sini? Alif. Dengan arif. Qala. Dia berkata. Jadi qala asalnya apa? Qawala. Qawala. Asalnya. Qawala. Contoh lagi. Kawana. Kawana menjadi Kana. kana. Zawara. Zawara jadi zara. Sara. Qawama. Qama. Qama. Zawaka. Dhaqa. Tawafa. Tafa. Sawama. Sama. Sama. Itu dia. Semua disebut. Mu'tal apa ini? Mu'tal. Ajwaf. Ajwaf. Wow. Ajwaf. Wow. Ajwaf. Wow. Kenapa disebut ajwaf wow? Karena huruf ilatnya wow. Qawala asalnya menjadi qala. Ketika bersambung qala dengan tak fa'il, qala dia Qala. kan, dia berkata kan, kalau bersambung dengan tak fa'il, tati, tutum, gitu. Misalnya ana, saya, qafnya menjadi dhammah dia. Alifnya hapus. Lamnya sukun. Menjadi Qultu. qultu, saya berkata. Qultu bukan qaltu, tapi Qultu. qultu, saya berkata. Mana huruf alifnya? Buang. Buang huruf wawunya, buang alif. Dan qafnya berbaris hadapan. Dhammah. Ya kan? Hamzah. Qultu. Kana menjadi Kana menjadi qultu. kuntu. Zara plus ana Zartu. Zurtu. bukan. Zurtu. Qama Qumtu. kumtu. Zaqa Zum. eh, zuq Zuktu. zuqtu. Tafa Tufu. Tuf. tuf Tuftu. tuftu. Sama Sumtu. sumtu. Ya kan? Doa yang lemah itu Allahumma laka sumtu wa bika aftartu. Ya kan? Hamzah. Sumtu. Sum. Ya, sumtu. Itu dia. Mu'tal ajwaf. Wow. Wow. Boleh paham sampai sini?
Bu Umar, Boleh. syukran. Bu Umar. Yang kedua, akhir Rustam, ajwaf apa? Naam. Yang kedua, ajwaf. Eh, Di bawah tuh. Ajwaf, ya. ya. Ajwaf, ya. Tadi ajwaf apa? Rustam? Alif. Ajwaf, bukan. Ini. Ajwaf terbagi dua. Ajwaf, Wow. wow. Yang kedua, ajwaf, Ya. ya. Yang tadi udah wow. Nah. Ini. Qawala, ajwaf wow kan? Nah. Diganti alif menjadi qala. Sekarang ajwaf, Ya. ya. Ajwaf, ya. Jadi aslinya huruf ya. Firustam. Nah. Contohnya ini. Baya'ah. Baya'ah. Ya kan di tengah huruf Nah. ilat kan? Nah. Baya'ah. Kalau tadi qawala. Qala. Ini qawala. Wow diganti alif. Gitu pun ini. Baya'ah, ya diganti alif. Berubah menjadi Ba'a. 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 Dia telah menjual. Ya. Ba'a. Telah menjual, telah berdagang. Ba'a. Asalnya apa ba'a? Baya'ah. Baya'a. Mu'tala ajwaf apa ini? Ajwaf. Ya. Ajwaf, ya. Contoh lagi Rustam. Jaya'a menjadi Ja'ah. ja'a. Ganti alif ya-nya Rustam. Nah. Sayara, Sara. sara. Ganti alif. Ayasha, bukan Aisyah. A- Ayasha, Aisyah. Asha. Kayala, Kala. Zayada, Zada. Ghayaba, Ghaba. Ghaba. Ini contoh dari mu'tal ajwaf, Ya. ya, ajwaf ya Rustam. Nah, ketika bersambung dengan tak fa'il, ada juga perubahannya nanti. Kan? Ba'a plus ana misalnya, plus tu ana, plus tu, maka menjadi ba'nya di kasrah. Rustam. Bi'tu. Bi'tu. Mana huruf alifnya? Hilang. Hilang lagi. Bi'tu. Kalau tadi qultu dhammah huruf awalnya. Qultu. Sekarang kasrah bi'tu. Saya menjual. Contoh lagi. Ja'a menjadi saya datang. Ji'tu. Ji'tu. Sara Sirtu. sirtu. Asha Ishtu. kala Kiltu. zada Zittu. ghaba Gibtu. gibtu. Saya alfa. Saya tidak hadir. Gibtu. Saya bolos. Gibtu. Ya kan? Khirsam Nah. berubah dia. Ketika bersama dengan tak fa'il, huruf awalnya kasrah. Bi', alifnya buang. Bi'tu. Ini disebut ajwaf pakai Rustam. Ya. Ajwaf ya. Sini paham ya? Insyaallah. Bang. Syukran. Ya Apa? Rustam. Abu Adam. Kita masuk ke babnya Abu Adam. Bab ajwaf. Yang pertama bab nasara. Para yang suruh. Bab keberapa ini Abu Adam? Bab
Eh, bab pertama Ustaz. Babul awal. Fa'ala Yaf'alu. yaf. Yaf'alu. Bukan. Yaf'ulu. Fa'ala Yaf'ulu. yaf'ulu. Dhamma. Fa'ala yaf'ulu. Nah, kita sekarang masukkan mu'tal ajwaf waw qawala. Termasuk Qawala. bab yang pertama. Bab pertama dia. Qawala. Mudoranya menjadi Yaqulu. yaqwulu, itu asalnya. Yaqwulu. Al-wazan yaf'ulu. Ya kan? Itu asalnya. Yaqwulu. Qawala yaqwulu. Kemudian terjadi perubahan harakat. Harakat waw dipindah ke harakat qaf. Tukar harakat Abu Adam. Wawnya dhammah, qafnya sukun. Ditukar menjadi Yaqulu. yaqulu. Qafnya menjadi dhammah. Yaqulu. Qala, dia telah Yaqulu. berkata. Yaqulu, dia sedang Berkata. berkata. Gitu. Jadi yaqulu asalnya Yaqulu. Yaqulu. yaqulu minal babi Babil awal. bil awal. Yaqulu mudhari'. Sekarang kita buat amarnya. Dibuang ya-nya. Kita buat amar ya. Ya-nya dibuang. Wawunya Qul. pun dibuang. Tinggal 2 huruf. Lamnya sukun. Menjadi Qul. kul, katakanlah. Kul huwallahu ahad. Itu amarnya. Bu Adam. Ditasrif ya. Diubah. Madi mudhari amar. Qala. Qala yaqulu qul. Kul, bagus, katakanlah. Kul. Kana. Yakunu kun. Kun fayakun. Ya kan? Am. Zara. Zara yazuru zur. Zur. Kunjungilah. Zurni. Apa tuh? Zurni. Kunjungilah aku. Kunjungilah aku. Qama. Qama yaqumu qum. Kum. Qumil laila illa qalilan. Kum, bangunlah. Mulai. Bangun. Berdiri. Zaka. Zaqa yadhuqu dzuk. Zuk. Rasakanlah. Cicipilah. Zaka, merasakan. Tafa. Wafa yatufu tuf. Tuf. Bertawaflah. Terlah. Berkeliling. Pilihlah. Qama. Soma yasumu sum. Sum. Berpuasalah. Sum. Puasalah. Ulangi. 4 diartikan. Qala. Yaqulu qul. Hmm? Kana yakunu kun. Zara zuru zur. Qama yaqumu qum. Zaqa yadhuqu dzuk. Tafa yatufu tuf. Soma yasumu sum. Nah, Toba ya tubuh. Toba yatubu tub. Apa pakai ta dia? Taba. Bertaubat. Taba. Ya tubuh. Tub. Bertaubatlah. Tub ilallah. Ini Abu Adam ajwaf waw bab Babul awal. bul awal. Nasara yansuru fa'ala yaf'ulu. Syukran. Abu Adam. Akhi Abdul Kamil. Kita masuk bab kedua ya. Pernah belajar sharaf sedikit? Nah, bab kedua yaitu daraba. Doroba yadribu. Tapi wazannya fa'ala Fa'ala yaf'ilu. yaf'ilu. Daraba yadribu. Nah, sekarang ajwaf ya. Kita bahas ajwaf ya. Bab yang kedua. Ba'a tadi asalnya apa? Ba'a. Baya'a. Baya'a. Madi baya'a. Diganti alif ba'a. Mudhari'nya berarti Yabi'u.
Sebelum yabi'u, Yabi'u. nah itu dia. Yabi'u ala wazan yadribu, yaf'ilu Yadribu. kan? Kemudian terjadi perubahan. Karena ya-nya berharokat kasrah, sebelumnya sukun, ditukar harokat kasrah ya dengan harokat ba sukun. Tukar harokat. Akhi Abdul Kamil menjadi Jadi sukun. Ya-nya. ya-nya disukun, maka dibaca yabi. Yabi'u. Nah, ini dia. Yabi'u. Ba'a yabi'u. Ba'a Dia, yabi'u. dia sedang menjual. Yabi'u. Untuk amarnya dibuang ya-nya. Ya-nya Nah, buang. nah, Dua huruf ya-nya dibuang. Menjadi bi', B gitu. bi', Bukan bu', B gitu. bi'. Ba'a yabi'u B jualah. Ba'a yabi'u bi'. Nah, satu lagi. Ja'a Ja'a yaji'u ji. Sara Sara yasiru sir. sir berjalan. Asya Asha ya'ishu ish. ish hiduplah. Ish kariman. Nah, Hiduplah dalam keadaan mulia. hiduplah. Nah, Kala kala yakilu il kil. harusnya. Oh, betul nih. Salah Kil ketik. ya. Salah ketik. Zada Nah, zada yazidu zid. Rabbi zidni. Ya kan? Nah, Ilman. Ghaba ghaba yaghibu ghib. Ghib al-falah. Tidak hadirlah Al-falah. ghib. Nah, Ulangi. Lupa diartikan. Ba'a. ba'a yabi'u bi'. Naam. Ja'a yaji'u ji. Sahah. Sara yasiru sir. Naam. Asha ya'ishu ish. Kala yakilu kil. Hmm. Zada yazidu zid. Nah, Ghaba yaghibu ghib. itu ajwafya minal babi Babisani. Abisan daraba yadribu idrib. Darba yadrib. Syukran fi Abdul Kamil. Nah, Akhiram li ajwaf waw tapi dari babu rabi. Akhiram li bab sami'a. Nah, Ustaz. Betul dibaca sami'a. Sami'a yasma'u. Nah, berarti wazannya fa'ila Fa'ila yaf'alu. yaf'alu. Amarnya isma Isma. if'al. Nah, ajwaf waw sekarang ajwaf waw tapi dari bab keempat ini fa'ila yaf'alu. Nah, Contohnya nawima. Nawima tuh. Waw ganti nawima alif ini menjadi nama. nama. Dietlah tidur. Nama. Nama. Kalau bersambung dengan ta fa'il, nunnya kasrah. Nimtu. Nunnya kasrah menjadi Nimtu. nimtu atau khiftu di sini. Sama tuh. Nimtu, khiftu. Bab keempat ya. Nah, Ustaz. Mudhari'nya yanwamu. Nawima yanwamu. Waw diganti alif lagi menjadi Yanamu. yanamu. Dia sedang Sedang tidur. tidur. Amarnya dibuang ya-nya. Jadi Hapus. 6. Alifnya juga buang 6. Jadi 6 tuh. Apa artinya 6? Tidurlah.
Tidurlah. Nam mubakiran. Tidurlah awal, lebih pagi. Nama ya namu nam. Khafa, khafa yakhafu khaf khaf. Kalau bersama tak fa'il, kis khif, khiftu khiftu. Ya kan? Khiftu. Bukan khaftu lagi. Khiftu. Kada, kada yakadu kad kad. Fil amr kad. Kalau dengan tak fa'il, kitu kitu. Hampir. Saya hampir. Mazala, mazala la yazal la yazalu. la yazalu zal Nala, nala yanalu nal ghara, wara yagharu gar qala. qala yaqalu qal qara Ini ajwaf. mana di ustaz Ghara, yaghar. Cemburu. Yaghar. Ini ajwaf waw minal babi rabi rabi. Babi rabi. Kalau yang pertama tadi minal bab awal awal. Nasr yang suruh kan? nam ustaz. Nasr yang suruh. Yang berikutnya minal bab as-sani Thani. Daraba yadribu. Sekarang akhir ramli minal bab ar-rabi rabi. Bab ketiga nggak ada. Ajwaf minal babi thalith la yujad. Tidak ada. Yang ada bab pertama, kedua, dan keempat. Syukran. Ramli. Akhi Abu Rabbani, materi berikutnya taukidul fi'lil madhi. Taukidul fi'lil madhi al-musbati bil lami wa qad idza waqa'a jawaban lil qasami. Mentaukidkan fi'il madhi Mentaukidkan fi'il madhi yang musbat, yang positif tanpa nafi. yang positif bila menggunakan lam dan menggunakan lam dan qad. Itu harfu taukid. Lam dan qad, laqad jadinya kedua-duanya menunjukkan taukid. Kapan kita taukidkan fi'il madhi dengan laqad? Idza waqa'a, Ketika meletakkan jawab, ketika terletak sebagai jawaban dari sumpah. Nah, ada sumpah sebelumnya, wallahi, laqad gitu. Ya. Nah, Ustaz. Ulangi, idza waqa'a al-fi'lul madhi. Idza waqa'a al-fi'lul madhi al-musbatu jawaban lil qasami wajaba tauqiduhu bil lami wa qad nahwu Apabila fi'il madhi yang positif, apabila fi'il madhi yang positif terletak sebagai jawaban terhadap sumpah, maka wajib ditaukidkan dengan lam dan qad. Ini laqad. Nahwu contohnya, perbesar. Wallahi laqad kittu amutu. Demi Allah, sungguh aku hampir meninggal, mati. Mana fi'il madhinya? Amutu sama kit. Kit saja, amutu mah mudhari'. Amutu fil mudhari', masalah. Kit. Itu fi'il madhi.
terletak selepas qasam, wallahi, maka Juga wajib wawi ditaukidkan dengan wajib ditaukidkan dengan wajib ditaukidkan dengan nun atau kon. Lam laqad. dan kon. Lakon. Jadi nggak boleh wallahi kitu amud. Wallahi kitu amud, kurang. Harus ada Lakon. laqad. Laqadnya. Contoh kedua, Wallahi laqad nasitu. demi Allah, Demi Allah, sungguh aku lupa. Lupa. Contoh yang ketiga, wallahi Wallahi laqad qala li al-mudarrisu hakaza. demi Allah, sungguh Demi Allah, sungguh dia berkata kepada guru itu fa'il. Demi Allah, sungguh guru itu berkata kepadaku hakaza. Seperti ini, hakaza. Seperti ini. Dalam surat At-Tin, wat-tini, waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaq. Nah, laqad khalaqnal insan. Ya kan? Nah, Ustaz. Setelah Allah sumpah kan? Setelah sumpah dari Allah kan? Allah Nah, bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun dan bukit Tursina dan negeri yang aman ini. Wat-tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insan. Ya kan? Nah, Ustaz. Mana fi'il madinya? Qala. Khalaqna. Oh, ini contoh itu ya. Khalaqna ya. Ayat ini laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Pakai laqad selepas Sumpah. Tapi kalau ada ma nafiyah nggak boleh pakai laqad sebab ada nafi dia. Wallahi ma ra'aituhu. Nah, kenapa nggak pakai laqad? Sebab ada ma nafiyah. Ada makna. Itu di atasnya Abu Rabbani. Amal fi'lul madi. Amal fi'lul madi al-manfiyu fala yu'akkadu. Taqulu wallahi ma ra'aitu. Adapun fi'il madi yang negatif, manfi. Adapun fi'il madi yang negatif, maka tidak ditaukidkan. Maka ditaukidkan. Maka tidak gitu. Maka tidak ditaukidkan. Katakan, wallahi demi Allah, aku tidak melihatnya. Nah, tanpa laqad kan? Tanpa penegasan. Mana fi'il madinya? Ra'aitu. Ra'aituhu. Madi tanpa laqad. Jadi tidak boleh wallahi ma laqad ra'aituhu. Ma laqad ra'aituhu. Ya kan? Tanpa laqad kan? Nah, Ustaz. Sebab ada ma nafiyah. Kalau tadi pakai laqad, wallahi laqad nasitu. Positif ini kan? Nah, Ustaz. Kalau ini negatif tanpa laqad. Syukran Abu Rabbani. Apa, Ustaz? Akhi Ma'mun, materi berikutnya nasbu dhanna limaf'ulaini. Nas Zonna artinya apa? Zonna menyangka. Jadi zonna menasabkan gitu. Zonna menasabkan dua maf'ul. Fi'il zonna menasabkan dua objek, akhi Ma'mun. Nah. Apa maknanya? Fi'il zonna menasabkan dua objek, dua maf'ul. Contohnya ini.
Al-babu, Al-babu maftuhun. pintu itu Pintu itu terbuka. terbuka. Ini jumlah apa? Pintu itu terbuka. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Al-bab sebagai Mubtada. mubtada, maftuhun, Maftuhun khobar. khabarnya. Kedua-duanya marfu kan? Lah, Marfu di dhammah. Sekarang kita mansubkan al-baba maftuhan. Sebelumnya ada dhanna menjadi al zonan. zonan zonantul baba maftuhan. Saya mengira, saya menduga Saya mengira bahwa pintu itu terbuka. saya mengira pintu itu terbuka. Zonantu fi'il Zonantu fil madi mabniun mabniun ala zukul wa ta dhamirun wa ta lamirul muttasilun mabniun. marfu'un bi dhammah Bukan, di mahal mabni ala dhammi gitu. mabni ala dhammi Di mahal nih. fa'ilun Di mahal apa? fi mahli rafin fa'ilun Nah, di mahal rafin fa'il. Ulangi. Wa ta dhamir. wa ta dhamirul muttasilun mabni ala dhammi Di mahal fi mahli rafin fa'ilun sahab. Al-baba al-baba sebagai apa dia? Mansub tuh. Muta'addi zanantu. maf'ul bihi Maf'ul bihi awal gitu akhi Ma'mun. Maf'ul bihi maf'ul bihi awal mansubun mansubun bil fath maftuhan maftuhan maf'ulun bihi sali Thani maf'ul bihi yang kedua. Yang asalnya mubtada khabar kan? Astagfirullah. Al-babu maftuhun, jadi zanantul baba maftuhan. Jadi zanna khi Ma'mun menasabkan Menasabkan dua dua maf'ul. Zanna ini menasabkan dua maf'ul. Nah, sekarang maf'ul bihi pertama berupa domir. Mubtada contohnya anti Tholibatun. kamu seorang Kamu seorang pelajar wanita. anti domir Anti domir apa namanya? Yang domir terpisah. domir munfasil. Domir munfasil mabni Milion al-kasri. al-kasri fi mahalli Fi mahalli raf'il fa'ilun. Apa? Fi mahalli raf'in Fi mahalli raf'il sebagai apa? Awal kalimat. Kalau fa'il harus ada fi'ilnya. Sebagai apa? Mubtada. Mubtada'un. Yang jelas akhi Ma'mun suaranya. Mubtada'un. Ulangi anti domirun. Anti damirul munfasil fi mahalli raf'in mubtada'un. Talibatun. Talibatun khobar marfu'un bid dhammah. Nah, sekarang kita jadikan anti dan talibah sebagai maf'ul bihi. Maka kita katakan Zonantuki talibatan. Artinya apa? Saya mengira bahwa kamu adalah seorang pelajar wanita. Betul. Zanantu fi'il
Zonantu fi'il madhi Terus mab- eh, mabniun ala sukun am wata wata domir ta dhamir muttasilun terus marfu' bi dhammah marfu bidomah domir mabni mabniun ala dhammi terus fi mahalli fi mahalli raf'in sebagai sebagai fa'ilun. fa'ilun. Betul, akhi Makmun. Biar lancar, ulangi. Wata domir. Wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal kaf, ki itu kaf domir sama. Wa kaf dhamirun muttasilun Nah, mabniun terus mabni, kalau domir mabni semua. Kaf domir mabniun ala mutasil dhamir ini ala muttasil mabniun ala kasri kasri fi mahalli. fi mahalli raf'in Bukan rafin, rafa'atuan. Bukan fi mahalli rafin. Fi mahalli. fi mahalli nasbin Nah, fi mahalli nasbin sebagai fa'ilun. di mana fa'il? Nggak ada fi mahalli Ya. nasbin fa'il. Fi mahalli nasbin sebagai Maf'ul bihi awal. gitu maf'ul bihi awal talibatan. Talibatan maf'ul bihi tsani. Gitu. Dhanantuki talibatan. Dhanantuka musafiran. Ya kan? Dhanantuka musafiran. Dhanantuka mudarrisan. Jadi dhanna menasabkan dua Masukkan dua maf'ul. Nah, fiil yang menunjukkan sangkaan kuat gitu. Syukran akhi Ma'mun. Berikutnya ada akhi Akil yanbaghi artinya tuh yanbaghi selayaknya selayaknya atau sepatutnya atau sepantasnya. Fi'il apa yanbaghi? Fi'il mudhari' Ustaz. Mudhari' marfu Bil ya. bukan, nggak ada marfu bil ya kecuali bukan nggak ada marfu bil ya. Marfu bi apa ini? Bi sukun Ustaz. Enggak ada marfu bi sukun. Marfu tuh adanya dengan waw, dengan Waw, dhamma, dan Dhamma. alif. Marfu bi Alif Ustaz. marfu bi apa akhi Akil? Marfu bi alif. Nggak ada alif. Mana alif? Mana alif? Nggak ada alif. Yang benar akhi Akil. Ya Ustaz ya. Marfu bil ya Ustaz. Ada. Salah khata'un. Marfu secara asal dengan apa? Marfu itu? Dhamma. Dhamma seperti yaktubu. Yaktubu marfu bi Yaktubu bi dhamma. marfu bi dhamma. Bi dhamma. Dhammahnya zahira apa muqaddarah? Oh, ya nam Ustaz. Yaktubu johiro. Zahira dhammahnya. Kalau yang bagi dhammahnya Muqaddarah. muqaddarah tidak nampak. Tidak yang bagiu atau yang bagiu. Yang bagi saja. Dhammahnya Muqaddarah. muqaddarah. Kalau yaktubu dhammahnya Johiro. zahira. Yang bagi kalau ada la
Layan bagi berarti artinya apa? Layan bagi. Layan bagi tidak selayaknya. Nah, tidak selayaknya, tidak sepatutnya. Contoh kalimatnya, La yanbagil litalibi bagus. litalibi an yaghiba. Nah, artinya apa? Layan bagi. Tidak selayaknya Hmm. di an Bagi yaghiba. seorang pelajar, talib. Namsat. Tid- Tidak selayaknya seorang pelajar an yaghiba. Alfa, tidak hadir, bolos. An yaghiba. Namsat. Alfa. Ulangi, layan La bagi. Layan bagi litolibi an yagiba. Tidak selayaknya bagi seorang pelajar alfa atau bolos. Alfa, bolos tidak hadir. Yang bagi tadi apa? Fi'il Fil mudhari mudhari, marfu, bil dhammah muqaddarah. muqaddar. Sekarang kita cari fa'ilnya. Fa'ilnya ini akil-akil. Berupa masdar apa ini? An yaghiba, masdar apa dia namanya? Masdar sorry Ustaz. Bukan, masdar sore mah Masdar ghaib. awal Ustaz. Masdar awal, masdar sendiri ghaib. Oh, nah ghaibun. Atau ghiyab. Ini masdar apa namanya? Masdar Mau awal. muawwal. Fi mahalli raf'in sebagai Fi mahali raf'in sebagai fa fa'il. fa'il. Yang bagi tadi fi'il kan? Paham Ustaz? Kalau fi'il harus cari apa? Fa'il. Fa'ilnya. Fa'ilnya berupa masdar Dan mau awal. awal an yaghiba, tidak selayaknya alfa seorang murid itu. Litalibi jar Jalwa majrur. dan majrur. Shibhul Sibhul jumlah. bukan fa'il. Fa'ilnya an yaghiba. Syukran akhi akil. Apaan Ustaz? Kita ke bukunya Abu Umar, baca dan artikan. Ad-darsus sabi'u. Bismillah. Ad-darsus sabi'u wal ishruna. Pelajaran yang ke-27. Al-Mudarris. Al-mudarrisu. Mata jikta min jaddata ya Khalid. Juddata. Kapan kapan engkau datang dari Jeddah, wahai Khalid? Khalidun. Ji'tu amsi. Saya datang semalam. Semalam, kemarin. Jitu amsi. Al-Mudarris. Ja'a Ibrahimu ma'aka. Apakah Ibrahim datang bersamamu? Khalid. La, lam yaji ba'du. Tidak. Dia belum datang. Sayaji'ul yawma au ghadan insyaallah. Dia akan datang pada hari ini atau esok insyaallah. Al-Mudarris. Azurt as-safira. Apakah engkau sudah melawat duta besar? Duta besar. Sudah mengunjungi duta besar, melawat. Khalid. Dhahabtu ila maktabati walam ajid. Ila maktabihi. Dhahabtu ila maktabihi walam ajidhu. Saya telah pergi ke kantornya tetapi tidak menjumpainya. Tidak menjumpainya. Sami'tu
Sami'tu annahu lam yakun juddata fi juddata dzalikal yauma. Zakal Dzakal yaum. Sami itu Saya dengar eh, bahwa bahwasanya beliau tidak berada. beliau tidak berada di Jeddah pada hari itu. Al-Mudarris Ya Adnan, innak innaka ghib innaka ghibta usbu'aini fa aina kunta? wahai Adnan, Sungguh awak tidak hadir selama 2 minggu. aina kunta? Eh, Lalu di mana awak berada? Kemana saja kamu? Kuntu Adnan, kuntu fil mustashfa. Saya berada saya di hospital. waktu itu saya berada di Waktu itu saya berada di hospital. hospital rumah sakit. Kuntu maridon Untuk maridon jiddan. saya sakit parah. Waktu itu saya sakit parah. Mm. Wallahi laqad kittu amutu. Demi Allah, saya hampir-hampir mati. Itu dia. Ada laqad, fi'il madinya gunakan laqad kan? Sebab setelah apa itu dia jatuh selepas Apa nih? Sumpah. qasam. Sumpah, wallahi. Tapi kalau kalimatnya ada ma tanpa laqad. Al-mudarris Wallahi ma arif Arab Wallahi ma araftu dzalika. Demi dari Allah, Allah. saya tidak tahu tentang itu. Nah, kenapa tidak pakai laqad? Arafa kan fil madi. Karena ada ma nafi. Karena nafiyah. Maka tidak pakai laqad lagi. Lam yakun Lam yakul li ahadun innaka maridun wa innaka mari maridun dan khabar inna maridun marfu. wa innaka fil mustashfa. Tidak ada yang mengatakan kepadaku, Tidak ada yang mengatakan kepadaku bahwa awak sedang sakit, awak dan dan berada di hospital. Kaifa haluka al-an? Bagaimana keadaanmu sekarang? La'allaka al-an ahsan. Saya berharap engkau sekarang baik. Ahsanu isim apa? Ahsanu. Ahsanu Akbaru, asgharu, ajmalu. Siapa dia? Af'alu. Af'alu. Sigo apa dia? af'alu. Superlatif. Oh, Isim tafdil. isim tafdil. Ala wazan Af'al. alu. Saya sekarang lebih baik. Sudah lebih baik. Adnan. Alhamdulillahi. Ana al-an ahsan. Alhamdulillah. Sekarang saya baik. Lebih baik. Lebih baik. Walakinnani Hasan. walakinnani la azalu dha'ifan. Tetapi saya masih lemah. Masih lemah. Al-mudarris. Syafaqallah syafa'an kamilan. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan kesembuhan yang sempurna. Syifaan kamilan. Ya Utsman. Ya Utsman, wahai Utsman. Innaka taghibu katsiran.
Wahai Utsman, wahai Utsman, eh, engkau engkau tidak hadir dengan banyak. nah, Kamu kamu telah banyak tidak sering hadir. tidak hadir. Sering tidak hadir. Nah, kamu sering tidak hadir. Banyak alfa, banyak goibnya, banyak bolosnya. Ibta Ghibta yaumaini fi hadzal usbu'i wa thalathata ayyamin fil usbu'il madhi. Awak tidak hadir yaumaini 2 hari pada minggu lepas, pada minggu ini wa thalathata, dan 3 hari pada minggu sebelumnya. Nah, la yanbaghi. La yanbaghi li talibin an yaghiba kathiran. Saya tidak Bukan saya tidak sepatutnya. La yanbaghi, tidak sepatutnya bagi seorang pelajar tidak hadir, banyak tidak hadir. Nah, banyak tidak hadir. Utsman لم أغب 3 أيام في الأسبوع الماضي كما قلت. Anta. كما قلت عفوا. Saya tidak hadir. Tidak alfa, tidak absen, tidak bolos selama 3 hari. Saya tidak gaib. Saya tidak gaib selama, saya tidak ponting selama 3 hari pada minggu lepas. Kama qulta, seperti yang kau katakan. Seperti yang kau katakan. Innama ghibtu yauman wahidan faqat. Saya hanya tidak hadir 1 hari sahaja. Nah, 1 hari saja. Al-mudarris la takdzib ya akhi. Jangan berbohong. Lalu apa ini? Apa dia? La nafiyah. Jangan. Larangan. Mamnu. Nahi. Nahiyah, bukan nafiyah. La takdzib ya akhi, jangan berbohong wahai saudaraku. Innaka ghibta yaumas sabti wa yaumat thulatha'i wa yaumal arbi'a. Sungguh engkau tidak hadir pada hari Sabtu, pada hari Selasa, dan pada hari Rabu. Utsman, ana asifun ya Ustaz. Saya mohon maaf wahai Ustaz. Lan aghiba fil mustaqbali insyaallah. Saya minta maaf cikgu. Saya tidak hadir lagi di masa hadapan, insyaallah. Saya tidak alfa lagi, tidak absen lagi pada masa yang akan datang, insyaallah. Al-mudarris ya Adam. Bangun. Qama yaqumu qum. Apa tuh? Bangun Adam. Hai Adam. Atanamu fil fasli, apakah engkau tidur di dalam kelas? Adam. Ana asifu ya Ustaz. Ana asifun ya Ustaz. Saya mohon maaf wahai Ustaz. Ghalabani naumu li'annani manimtul barihah. Saya dikalahkan oleh mengantuk. Pasal kantuk. Karena saya tidak tidur malam tadi.
Malam tadi saya tidak tidur. Al-mudarris. Di malam tanam. Mengapa engkau tidak tidur? Karena sudah karena sudah syadidun falam anam bisababihi. Sudah itu artinya ini, sudah. Apa itu? Sakit kepala. Sakit kepala. Saya mengalami sakit kepala. Saya mengalami sakit kepala yang sangat kuat. Maka dengan sebabnya saya tidak boleh. Dan sebabnya saya tidak boleh tidur. Tidak dapat tidur. Yarinul jarasu fayakumul mudarrisu. Mudarris. Ya, mudarris fa'il. Loceng berbunyi dan lalu guru pun berdiri. Sa'idun. Ya Ustaz, ana uridu an azuraka al-yawma ba'da salat al-'asr. Wahai Ustaz, saya mahu melawatmu pada hari ini setelah salat asar. Al-mudarris. Zurni ghadan. Lawatilah aku hari esok. Fa inni mashghulul yawma. Sungguh hari ini saya sesungguhnya saya sibuk hari ini. Mashghul sibuk. Zurni ghadan, kunjungi aku esok hari. Sekarang saya sedang sibuk. Boleh Bu Umar? Baca semula biar lancar tanpa diartikan. Ad-darsus sabi'u. Ad-darsus sabi'u wal ishruna. Mata ji'ta min juddata ya Khalidu. Ji'tu amsi. Aja'a Ibrahimu ma'aka? La. Lam yaji lam yaji ba'du. Sayaji'ul yawma aw ghadan insyaallah. Safira. Dhahabtu ila maktabihi wa lam ajidhu. Sami'tu annahu lam yakun fi juddata dhakal yawma. Ya Adnanu, innaka ghibta usbu'aini fa aina kunta? Kuntu fil mustashfa. Kuntu maridan jiddan. Wallahi laqad kittu amutu. Wallahi ma ariftu dhalika. Ma'araf. Wallahi ma arafta. Saya. Wallahi ma araftu dhalika. Lam yakul li ahadun innaka maridun wa innaka fil mustashfa. Kaifa haluka al-an? La'allaka al-an ahsan. Alhamdulillah. Ana al-an ahsan. Walakinnani la azalu dha'ifan. Syafaqallah syafa'an kamilan. Syafaqallah shifaan kamilan. Ya Uthman, innaka taghibu kathiran. Ghibta yawmaini fi hadha al-usbu'in في هذا الأسبوع و3 أيام في الأسبوع الماضي. لا ينبغي لطالب أن يغيب كثيرا. لم أغب 3 أيام في الأسبوع الماضي كما قلت. إنما غبت يوما واحدا فقط. لا تكذب يا أخي. إنك غبت يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. أنا آسف يا أستاذ. لن أغيب
fil mustaqbali insyaallah. Qum ya Adam atanamu fil fasli ana asifun ya ustaz ghalabani an-nawmu li'annani ma nimtul barihah lima lam tanam kana bi suda'un syadidun falam anam bisababi yarinnul jarasu fayakumul darrisu ya ustadu ana uridu an azuraka al-yawma ba'da salatil asri zurni ghadan fa inni mashghulul yawma Yang bersambung mashghulunil mashghulunil yawma. Abu Umar sebutkan satu saja fi'il mu'tal ajwaf. Ilmu al-ajwaf ngaji tuh Ji itu dari ja'a jaa mudhari'nya ya ja'u bukan ajwaf ya. ajwaf ya yaji'u Nah, yaji'u seperti ba'a ba'a yabi'u yabi'u ketika bersambung dengan ta jim baris bawah ya. nah Ji'tu Ji- ji'ta. itu kita Syukran Bu Umar. hafal Akhir Rustam hadir. Rustam ada? Ustaz. Kita berdua ya, praktikan ya. Nah, Ustaz. Ana al-mudaris. Mata ji'ta min juddata ya Khalidu? Jitu amsi. Aja'a Ibrahimu ma'aka? La lam yaji lam yaji ba'du. Sayaji'ul yawma au ghadan insyaallah. Azurta safira? Dhahabtu ila maktabihi wa lam ajidhu. Sami'tu annahu lam yakun fi jaddata wa dhalika al-yawma. Juddata. Ya Adnan, innaka ghibta usbu'aini. Fa aina kunta? Kuntu fil mustashfa. Kuntu maridan jiddan. Wallahi laqad kittu amutu. Wallahi ma araftu dhalika. Lam yakul li ahadun innaka maridun. Wa innaka fil mustashfa. Kaifa haluka al-an? La'allaka al-ana ahsanu. Alhamdulillah ana al-an ahsan. Walakinnani la azalu dha'ifan. Syafaka Allahu shifaan kamilan. Kalau ada titik-titik berhenti dulu. Ya Utsmanu, innaka taghibu katsiran. Ghibta yawmaini fi hadha al-usbu'i wa thalathata ayyamin fi al-usbu'i al-madi. La yanbaghi li talibin an yaghiba katsiran. Lam agib thalathata ayyamin fil usbu'il madi. Kama qultu. Innama kama qulta. Innama gibtu yawman wahidan faqat. La takzib ya akhi. Innaka ghibta yawma as-sabti wa yawma ath-thulatha'i wa yawma al-arbi'a'i. Ana asif ya Ustaz. Lan agibu fil mustaqbal insyaallah. Lan harfu nasab. Lan agiba fil mustaqbal insyaallah.
قم يا آدم أتنام في الفصل أنا آسف يا أستاذ، غلبي غلبني غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة. لما لم تنم كان بي صداع شديد فلم أنم. صداع كان بي صداع شديد فلم أنم بسببه. يرن الجرس فيقوم المدرس يا أستاذ، أنا أريد أن أزورك اليوم بعد صلاة العصر. زرني غدا فإني مشغول اليوم. Akhir Rustam, sebutkan satu fi'il mu'tal ajwaf. Banyak ya. Sebutkan satu fi'il ajwaf. Jitu. Ji'ta dari ja'a. Ya jitu. Ajwaf apa ini? Ajwaf. Ya Ustaz. Ya, minal bab, dari bab. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Syukran akhir Rustam, bagus. Akhir Ramli berdua dengan Abu Adam. Abu Adam ya. Naam Ustaz. Akhir Ramli al-Mudarris. Mata ji'ta min juddata ya Khalidu. Jitu amsin. Aja'a Ibrahimu ma'aka. La, lam yaji' ba'du. Sayaji'ul yawma aw gadan insyaallah. Azurtas safira. Dhabtu ilal maktabihi walam ajidhu. Sami'tu annahu lam yakun fi jiddata dzakal yawma. Juddata. Fi jiddata dzakal yawma. Ya Adnan, innaka gibta usbu'aini fa'aina kunta. Kuntu fil mustashfa. Kuntu maridan jiddan. Wallahi laqad kittu amutu. Wallahi ma araftu zalika lam yakul li ahadun innaka maridun wa innaka fil mustasfa kaifa haluka al-ana la'allaka al-ana ahsanu. Alhamdulillah, ana al-ana ahsanu, walakinnani la azalu dha'ifan. Tawakkallahu sifa'an kamilan. Ya Usmanu innaka tagibu kasiran. Gibta yawmaini fi hadzal usbu'i wa salasata ayyamin fil usbu'il madi. La yanbaghi lit-talibin an yagiba kasiran. Lam agib thalathata ayyam fil usbu'i madi kama qulta. Innama gibtu yawman wahidan faqat. Nah. La tagzib ya akhi. Innaka gibta yawmas sabti wa yawmas sulasa'i wa yawmal arbi'ai. Ana asifun ya ustadhu. Lan aghiba fil mustaqbali insyaallah. Hum ya Adamu atanamu fil fasli. Ana asifun ya ustadh. Ghalabani al-nawmu li'annani ma namtul barihata. Ma nimtu. Lima lam tanam. Kana bi sada'un syadidun.
Suda'un. كان بي صداع شديد ولم أنام بسببه. Falam. Nas jazmkan. Falam. فلم 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 أنم بسببه. Nah, Akhi Ramli yarinnu. Yani yarinnul jarasu fayaku mul mudarrisu. يا أستاذ، أنا أريد أن أزورك اليوم بعد صلاة العصر. Zurni gadan fa inni masgulun al yauma. Bagus. Akhi Ramli satu fi'il ma'tal ajwaf. Contoh. Zara. Zara. Ajwaf apa ini? Zara. Ajwah waw. Minal babi. Awabi awal. Nah, Zara mudorenya. Yazuru. Amarnya. Zur. Zur. Saya. Fi'il madi. Nah. Saya. Dengan damir ta. Zartu. Zu. Ana zurtu. Zurtu. Kumtu. Sumtu. Kultu. Bagus. Akhi Ramli. Abu Adam sebutkan satu fi'il ajwaf. Namu. Nama. Betul? Nama. Ajwaf apa ini? Jawab wow, Ustaz. Wow. Minal babi. Wabil wabil awal, Ustaz. Bukan. Namanya namu, bukan nama yanumu. Minal babi Rabi'. rabi. Asalnya nawi. Nawimu. Nawi. Nawima. Nawima tuh. Fa'ila. Ya Bu Adam. Ustaz. Rabi. Khawifa juga. Saya tidur. Anamu. Madi. Namtu. Bukan. Kasrahkan. Nimtu. Nimtu. Bukan namtu. Nimtu. Khiftu. Kittu. Tadi kan juga kan? Kittu. Wallahi. Laqad kittu. Amut. Ya kan? Ustaz. Kittu. Dari kada ya kada. Syukran. Abu Adam. Akhi Abdul Kamil. Hadir. Berdua dengan Akhi Ma'mun. Akhi Abdul Kamil Al-Mudarris. Mata jita min juddata ya Khalid. Jitu amsi. Aja'a Ibrahimu ma'aka. Lam yaji ba'du. Sayaji'ul yawma aw gadan insyaallah. Azurta safira. Zahabtu ilal maktabihi walam ajidhu. Sami'tu annahu lam yakun fi juddata. Zaka al-yawma. Ya Adnan, innaka gibta usbu'aini fa aina kunta? Kuntu fil mustasfa, kuntu maridan jiddan. Wallahi laqad kittu amut. Wallahi ma araftu dhalik. Lam yakul li ahadun innaka maridun wa innaka fil mustasfa. Kaifa haluka al-ana? La'allaka al-ana ahsanu? Alhamdulillah, ana al-ana ahsanu walakinnani la azalu dhaifan. Syafaqallahu shifaan kamilan.
Nah, Ya Utsman, innaka tagibu katsiran. Ah, masih ya. masih. Innaka tagibu katsiran. Gib gibta yaumaini fi hadzal usbu'i wa salasata ayyamin fil usbu'il madi. La yanbaghi li talibin an yagiba katsiran. Nah, لم أغب 3 أيام في الأسبوع الماضي كما قلت. إنما إنما غبت يوما واحدا فقط. nah, sepakat. لا تكذب يا أخي. إنك جبت يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. Nah, أنا آسف يا أستاذ. لن لن أغب في في المستقبل إن شاء الله. قم يا آدم أتنام في الفصل. أنا آسف يا أستاذ. غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة. لما لم تنم؟ كان بي صداع شديد فلم أنم بسببه. يرن الجرس فيقوم المدرس. nah, يا أستاذ، أنا أريد أن أزورك اليوم بعد صلاة العصر. زرني غدا فإني مشغول اليوم. Akhi Ma'mun sebutkan satu fi'il ajwaf يجيء yaji'u dari madinya apa dia? جاء Ja'a yaji'u ajwaf apa ini? أدواب مستر. Kan maksudnya ajwaf waw atau ya. Ya. Ya, ajwaf ada dua, ajwaf waw dan ajwaf Ya. ya. Ja'a yaji'u amarnya Amarnya ji. ji, seperti ba'a yabi'u Bi. bi, bersambung dengan dhamir ta fa'il menjadi Jitu. ji'tu, bi'tu, sirtu. Syukran akhi Ma'mun. Akhi Abdul Kamil, Nah, sebutkan satu fi'il ajwaf gibta gibta. Nah, dari madi aslinya goyaba goyaba menjadi goba. goba. Nah, Ajwaf apa dia goba? ajwab ya'i. Ya, ajwaf ya. Goba yaghibu amarnya Gib gib dengan dhamir ta fa'il gibtu. gibtu, gibta, gibti, gibtum, gibtuma, gibtunna. Ya kan? Nah, Syukran akhi Abdul Kamil, barakallahu fiik. Akhi Ma'mun juga syukran, barakallahu fiik akhi Ma'mun. barakallah. Akhi Abu Rabani sekarang Naam Ustaz. anta ma'a akhi Akil. Akhi Akil ya Abu Rabani al-mudarris. Mata ji'ta min juddata ya Khalid. Jita amsi. Bukan ji'ta, Ajaan. ana. Oh, jitu amsi. Nah, Aja'a Ibrahim ma'ak. La lam yaji ba'du sayaji qul yawma aw ghadan insya Allah. Azurta safira.
Jahabtu ila maktabihi walam ajidhu sami'tu annahu lima lam yakun lam fi juddata annahu lam annahu lam yakun fi juddata jakal yauma. bagus. Ya Adnan, innaka gibta usbu'aini fa aina kunta? Kuntu fil mustasfa. Kuntu maridon jiddan. Wallahi laqad kittu amutu. Wallahi ma arabtu dzalik. Lam yakun li ahadun innaka maridun wa innaka fil mustasfa kaifa halukal an la'allakal an ahsan. Alhamdulillah anal ana ahsan walakinnani la ajula so'ifan La azalu la azali so do'ifan la azalu la azalu la bukan azali. azalu do'ifan. Nah, Syafaqallahu shifaan syafa kamilan. panjang. Syafa panjang. Syafaqallahu shifaan kamilan. Ya Usman, innaka taghibu kathiran. Gibta yaumaini fi hadzal usbu'i wa salasata ayamin fil usbu'il madhi la yanbaghi li talibin an yagiba kathiran. Lima agib Lam salasata lam lam agib salasata ayamin fil usbu'il madi kama kulta kulta istad anta kama qulta innama kulta innama gibta yauman sekarang wahidan saya faqat ana ini innama ghib innama gibtu yauman wahidan faqat. bagus. La taqjib ya akhi, innaka gibta yaumas sabti wa yaumas sulasai wa yaumal arbi'a. Ana asifun ya ustaz lan agiba fil mustaqbali Oke. insya Allah. Betul. Saya bagus. Lan aghiba Fil mustaqbali insya Allah. berubah nih. Hum ya Adam atanamu fil fasli. Ana asif ya ustaz golabani naumu liannani manimtul barihata. Lima lam tanam. Kana bi sudaun sadidun falam anam bisa babihi. Bagus. Yarinul jarasu fayaqumul mudarisu. Ya ustaz ana uridu an ajuraka al-yawma ba'da salatil asr. Jurni godan fa ini masgulul yauma. Di Borobani sebutkan satu fi'il ajwaf. Jurni. Zurni. Ajwaf apa dia? Zurni. Waw. Oh, dari madinya zara. Zaroya zuru. Amarnya zur. Bersama dengan tak fa'il. Jurta. Zurta. Na'am. Anta. Syukran. Borobani. Akhi Akil sebutkan satu fi'il ajwaf. Qulta sad. Qulta. Na'am. Qulta. Kama qulta. Ajwaf apa dia? Qulta. Ini. Asalnya kan qala. Mudhari'nya Ya qala. Ya kilu sad. qala. Pertama qala Qala ya kilu. kan maf'ul awal. Qala Qala
Qalamu. Seperti sama yasumu gitu. Qalamu ya, Ustaz. Kolamu. Kolamun pena. Qalamu. Kola Iyaqulu. bagus. Kola yakulu. Qala Amarnya yaqulu. Qul. kul bagus. Kola yakulu kul. Seperti sama Yasumu. amarnya Sum. sum. Kola yakulu Oleh kul. kul. Ketika bersama dengan domir ta menjadi Kul. Kulta. kulta anta. Syukran akhir barakallahu. Wafiqurkum. Abu Uwais. Abu Uwais ada Ustaz. dengan Abu Umar. Belum praktek Abu Umar? Nggak usah. Sudah semua kan? Rustam udah, Makmul udah. Abu Umar ya. Berdua akhi. Abu Uwais al-Mudarris. Terakhir. Ata jika min judata ya Khalidu Jitu amsi. aja Ibrahim ma'aka. La. Lam yaji ba'du. Sayaji'ul yawma aw ghadan insyaallah. Ajur tasafiro ذهبت إلى مكتبه ولم أجده. سمعت أنه لم يكن في جدة ذاك اليوم. ya Adnan innaka gitu usbu Innaka innaka git gitu kan gita gitu ana. ya innaka gita usbu'ain wa aina kunta كنت في المستشفى. كنت مريضا جدا والله لقد كدت أموت. wallahi ma arifu Dan zalika araf gitu. wallahi ma arifu zalik lam yakul li ahadun innaka maridun wa innaka fil mustasfi kaifa Fil haluka ilmus fil mustafa fil mustafa nah, kaifa haluka an sa'alaka al-ana asfan الحمد لله أنا الآن أحسن ولكنني لا أزال la ضعيفا. bagus. safaqallahi sifaan Nah, syafa safaqallahu sifaan kamilan ya Usman inaka tagibu kasiron Jibtu yaumaini apa ghibtu anta yaumaini fi hadal usbu'in wa sulasata ayamin fil usbu'in fil usbu'il madi la yang bagi litolibin an yagiba kasiron لم أغب 3 أيام في الأسبوع الماضي كما قلت. Nah, إنما غبت يوما واحدا فقط. la takzib ya akhi inaka jibta yaumas sabti wa yaumas sulasai wa yaumal arbi'ai أنا آسف يا أستاذ. لن أغيب في المستقبل إن شاء الله. kum ya Adam atanamu fil fasli أنا آسف يا أستاذ. غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة. lima lam tanam كان بي صداع
syadidun falam anam bisababihi yarinnul jarasu fayaqumul mudarrisu. Ya ustazu, ana uridu an azuraka yawma ba'da sholatil asri. Zurni ghadan. La ba'sa. Zurni ghadan fa inni mashghulunil yauma. Bagus. Abu Uwais, sebutkan satu fi'il ajwaf. Kana bisa tak? Kana. Kana. Ajwaf apa ini kana? Ajab. Alif tak? Bukan, ajwaf ada dua. Ajwaf waw dan ya. Oh, ya ini tadi abjad ya. Ajwaf. Ajwaf ya tak? Nah, nggak dengar tadi. Yakunu ya, karena yakunu ya tak. Mau tak? Karena yakunu mau. Wow. Mudhari'nya apa? Kana. Yakunu. Amarnya? Kun tak? Kun. Ketika bersambung dengan dhamir ta menjadi kuntu. Na'am. Syukran Abu Uwais. Abu Umar, satu fi'il ajwaf. Zura. Hah? Zur. Dari madinya Zara. Mudhari'nya Zara yazuru. amarnya Zur. Ajwaf apa ini? Ajwaf wow. Plus dhamir ta menjadi zurtu. Nah, ingat ya, ajwaf terbagi dua. Ajwaf waw dan ajwaf ya. Itu materi kita di daras 27. Sampai sini jumpa kita. Kita sambung besok insyaallah taala. Allahumma taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya. Khair, Ustaz. Nah.